She is an Odissi dancer learning under the guidance of Guru Bharat Charan Giri. Lipsha Litika Naik is from Katak and she is an Odissi dancer and the senior disciple of Guru Shri Bharat Charan Giri from Bharati Nrutya Mandir. Today she is going to perform Kede Chhanda Jane Lo Sahi, Talo Rupak, poet Kabi Bonnamali Das, Raga Mishra Kafi, dance choreography by late Guru Dr. Divaprasad Das, dance direction by Guru Shri Bharat Charan Giri. Inviting Lipsa on stage. केड़े छंद जानिलो सही से नंद राजार टिकी पिलाटी केड़े छंद जानिलो सही से नंद राजार पिलाटी केड़े छंद जानिलो सही से नंद राजार टिकी पिलाटी केड़े छंद जानिलो सही से नंद राजार टिकी पिलाटी केड़े छंद जानिलो टिकी पिला बोली जाहाकू बोलुछ टिकी पिला बोली जाहाकू बोलुछ से तो चिरी पकाइला पकार पाटी केड़े छंद जानिलो सही से नंद राजार टिकी पिलाटी केड़े छंद जानिलो सही जनम काले एतुड़ी साले कुआ कुआ होई राबिला बेले जनम काले एतुड़ी साले कुआ कुआ होई राबिला बेले जनम काले एतुड़ी साले कुआ कुआ होई राबिला बेले जनम काले एतुड़ी साले कुआ कुआ होई राबिला बेले जनम काले एतुड़ी साले कुआ कुआ होई राबिला बेले जनम काले एतुड़ी साले
কেড়ে ছন্দ কেড়ে ছন্দ কেড়ে ছন্দ কেড়ে ছন্দ জানিল সহি সে নন্দ রাজার টিকি পিলাটি কেড়ে ছন্দ জানিল সহি বিস্তানি পাটি খাইলা মাটি মা যশোবন্তী ছাটরে পিটি বিস্তানি পাটি খাইলা মাটি মা যশোবন্তী ছাটরে পিটি বিস্তারি 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 পাটি খাইলা মাটি মা যশোবন্তী ছাটরে পিটি আকটন্তে থরে তা পাটি ভিতরে আকটন্তে থরে আকটন্তে থরে তা পাটি ভিতরে 14 ব্রহ্মাণ্ড 14 ব্রহ্মাণ্ড 14 ব্রহ্মাণ্ড দেখা দেলাটি কেড়ে ছন্দ জানিল সহি সে নন্দ রাজার টিকি পিলাটি কেড়ে ছন্দ জানিল সহি কে জানিলো মা তার মহিমা বচ্ছা হরি নেলা সে বেদ ব্রহ্মা কে জানিলো মা তার মহিমা বচ্ছা হরি নেলা সে বেদ ব্রহ্মা বলে বনমালী তাঙ্কু পুଣି ছଳି বলে বনমালী তাঙ্কু পুଣି ছଳି লକ୍ଷେ বସ୍ତା ଧେନୁ ଜାତ କଲାଟି କେଡ଼େ ଛନ୍ଦ ଜାଣିଲ ସହି ସେ ନନ୍ଦ ରାଜାର ପିଲାଟି
Thank you.